हेलो सांगमाने नमस्कार जय जगन्नाथ मु वेलकम करुँच आप चैनल आर टू पल्लव लाइफस्टाइल को मुझे आपण मानक एक्सप्लोर करने को जाऊँगी विशाखापट्टनम थिबा सीमाचलम टेम्पल विषय में। आपण मैंने समस्ते जानते सीमाचलम टेम्पल आंध्र प्रदेश एक भव्य मंदिर भाव में परिचित जहाँकि देश लक्ष लक्ष भक्त कोण अनुकूल नृसिंह भगवान को देखा ये आसती। यही सीमांचल मंदिरटी सीमांचल पहाड़ उपर अवस्थान करी मंदिरटी सीमांचल नाम परिचित। मु आपठी कहि आपण सीमांचल मंदिर केमी पहुँचे। आपड़ जब अन्य स्टेट जर्नी कर आसुँचे प्रथम ट्रेन माध्यम विशाखापट्टनम स्टेशन किंबा सीमांचल स्टेशन आसवाक। विशाखापट्टनम स्टेशन टू सीमांचलम टेम्पल हूँ 20 किलोमीटर दूर। विशाखापट्टनम स्टेशन रू सीमांचल मंदिर को पहुँचवाक समस्त प्रकार गाड़ी सुविधा अच्छी जहाँकि गवर्नमेंट बस प्राइवेट टैक्सी प्राइवेट ऑटो माध्यम सीमांचल तले बस स्टॉप पहुँची पारे। आपण मैंने देखिपे यह हूँ गोपालपट्टनम जंक्शन जहाँकि 4.6 किलोमीटर अतिक्रमण कलापर मंदिर को पहुँचे। यह हूँ सीमांचलम तले बस स्टॉप आपण मैंने देखिपे। एठू आपण जावाक गवर्नमेंट बस सुविधा अच्छी नहीं तो प्राइवेट ऑटो द्वारा आपण ऊपर को जापारे। आपण ये बस स्टॉप सीधा मंदिर ऊपर को जापारे। यही पाहाच द्वारा भी आपण मंदिर ऊपर को जापारे। आपण को एठी गोटे टोल गेट देखा मिल। 2 व्हीलर पर 10 टंका 4 व्हीलर पर 30 टंका टिकस आदाय करा जाए। मंदिर ऊपर को जावाक यही घाटी रास्ता अतिक्रमण करने को पड़े। यही रास्तार जावा समय बहुत आनंद लगे कारण आपण देखिए वाइजैक पूरा व्यू पॉइंट ता सहित सुंदर पहाड़ आपण मैंने देखिपे केड़े सुंदर। आमे वर्तमान मंदिर पाखे पहुँची सारीचु। आपण मैंने एटू भोग नहीं मंदिर को दर्शन कर जापारे। आपण चाहिए पार्किंग गाड़ी एठी भी करें नचेत ऊपर को जाए भी पार्किंग करें। आम ऊपर को जाए गाड़ी पार्किंग करूँ।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଜାଣିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପୁରା ଦେଖିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ଯାଏଁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ 3ଟି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି VIP ଦର୍ଶନ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଏରୋ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ କାଉଣ୍ଟର। ଆପଣ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଜମା କରି ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ରଖିବାକୁ ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଗଲେ ଏଠୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ସୀମାଚଳମ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର କେଶକୁ ସତରେ ସହ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନଣ୍ଡା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କେଶ ଦାନକୁ ରାସ୍ତା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯାଇ ଟିକଟ କାଟିବେ। ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ତଳେ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଘରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କେଶ ଏଠି ଦାନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜର ଏଠି କେଶ ଦାନ କରନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ଯାଇ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଭିଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେହି ଗୃହ ଭିତରକୁ, ଦେଖିବା ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ନିଜର କେଶ ଦାନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଏଠି ସ୍ନାନ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଏଠି ସ୍ନାନ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଯେଉଁଠିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରାସ୍ତା। ଏଠୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ।
कटिवार अभयहस्ता गोविंदा ओम नमो नारसिंहाय ओम नमो नारसिंहाय जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन् देखिपे यह हूँ एग्जिट गेट रास्ता। ये रास्ता आगे गोटे मेन गेट अच्छी से गेट रु भक्त मैंने एग्जिट कर बाहर को आसती। यह हूँ प्रसाद काउंटर। एठी प्रसाद आकार लड्डू एवं पुलहरा मिले। आपण चाहिए नहीं पारे। गोटे लड्डूर मूल्य हूँ 15 टंका और पुलहरा मूल्य हूँ 10 टंका। यही गेट आप देखिपे ये गेट हूँ भगवान मुख्य गेट। ना हेलो सांग मैंने यह सीमाचलम टेम्पल। जदि आपण मानक आम वीडियोटी भल लगी था लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। आज सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर। रही नमस्कार। जय जगन्नाथ।